सादिक़ आल मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से जब 15 शाबान की रात के एतबार से सवाल किया गया कि इस रात की बेहतरीन दुआ कौन सी है, तो आपने फरमाया कि नमाज इशा के बाद 2 रकत नमाज़ पढ़े। पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह काफ़िरून की तिलावत करे और दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह इखलास की तिलावत करे और नमाज का सलाम देने के बाद 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह पढ़े, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े और 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर कहे। यानी ये तरतीब आम तस्बीह से मुख्तलिफ है। नियत नमाज आज शब की नमाज सुन्नत कुर्बतन इल्लाह। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिहि समी अल्लाहु लिमन हमिद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिहि। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिहि। अल्लाहु अकबर। बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिकल्लाहु रब्बी। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिहि समी अल्लाहु लिमन हमिद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिहि। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिहि। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाह। 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 अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह।
الحمد لله 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 الله أكبر 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 والله أكبر والله أكبر الله أكبر والله أكبر والله أكبر الله أكبر है और फिर उसके बाद इस दुआ की तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मन इलैहि मलजउल इबाद फिल मुहिम्मात व इलैहि यफ़ज़उल खल्क़ फिल मुलिम्मात या आलिमल जहर वल खफ़ियात या मन ला तख़फ़ा अलैहि ख़वातिरुल अवहाम व तसर्रुफुल ख़तरात या रब्बल खलाइक़ वल बरियात या मन बियदिही मलकूतुल अर्ज़ीन वस्समावात अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत अमुत्तु इलैक बिला इलाहा इल्ला अंत फया ला इलाहा इल्ला अंत इजअलनी फी हाज़िहिल लैलति मिम्मन नज़रत इलैहि फरहिमतह व समिअत दुआअहु फअजबतह वअलिमत इस्तिक़ालतहु फ़अक़लतह वतजावज़त अन सालिफ़ ख़तीअतिह वअज़ीम जरीरतिह फ़क़द इस्तजरतु बिक मिन ज़ुनूबी वलजअतु इलैक फ़ी सत्र उयूबी अल्लाहुम्म फ़जुद अलय्य बिकरमिक वफ़ज़लिक वह्तुत ख़तायाया बिहिल्मिक वअफ़विक वतग़म्मदनी फ़ी हाज़िहिल लैलति बिसाबिग़ि करामतिक वाजअलनी फ़ीहा मिन औलियाइक अल्लज़ीना इज्तबैतहुम लिताअतिक वख्तरतहुम लिइबादतिक वजअलतहुम खालिसतक वसफ़वतक अल्लाहुम्म इजअलनी मिम्मन सअदा जद्दुहु वतवफ़्फ़र मिनल ख़ैराति हज़्ज़ुहु वजअलनी मिम्मन सलिमा फ़नअमा वफ़ाज़ा फ़ग़निमा वक्फ़िनी शर्र मा अस्लफ़्तु वआसिमनी मिनल इज़्दियाद फ़ी मअसियतिक वहब्बिब इलय्य ताअतक वमा युक़र्रिबुनी मिनका वयुज़लिफ़ुनी इंदक सय्यदी इलैक यल्जअुल हारिबु वमिनक यल्तमिसुत तालिब वअला करमिका युअव्विलुल मुस्तक़ीलुत ताइब अद्दबत इबादक बित्तकर्रुम व अंत अक्रमुल अक्रमीन व अमरत बिलअफ़्व इबादक व अंतल गफ़ूरुर रहीम अल्लाहुम्म फला तहरिमनी मा रजौतु मिन करमिक वला तुग़यिसनी मिन साबिग़ निअमिक वला तुख़य्यिबनी मिन जज़ील क़िसमिक फ़ी हाज़िहिल लैला लिअहलि ताअतिक वजअलनी फ़ी जन्नतिम मिन शिरार बरियतिक रब्बी इन लम अकुम मिन अहलि ज़ालिका फ़अंत अहलुल करम वल अफ़्व वल मग़फ़िरह वजुद अलय्य बिमा अंत अहलुहु ला बिमा अस्तहिक़्क़ुहु फ़क़द हसुन ज़न्नी बिका वतहक़्क़क़ रजाई लका वअलक़त नफ़्सी बिकरमिका फ़अंत अरहमुर राहिमीन व अक्रमुल अक्रमीन
اللهم واخصصني من كرمك بجزيل قسمك وأعوذ بعفوك من عقوبتك واغفر لي الذنب الذي يحبس علي الخلق ويضيق علي الرزق حتى أقوم بصالح رضاك وأنعم بجزيل عطائك وأسعد بسابغ نعمائك. فقد لست بحرمك وتعرست لكرمك واستعذت بعفوك من عقوبتك وبحلمك من غضبك فجد بما سألتك وأنل ما التمست منك. أسألك بك لا بشيء هو أعظم منك. फिर सजदे में जाकर कहे 20 मरतबा या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब 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 या रब्बे या रब्बे या रब्बे या रब। फिर 7 मरतबा कहे या अल्लाह 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 या अल्लाह। फिर 7 मरतबा कहे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 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 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 10 मरतबा कहें माशा अल्लाह 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 माशा अल्लाह। 10 मरतबा कहे ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 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 ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। 15 शाबान की रात ये तस्बीहात 100 मरतबा पढ़े ताकि परवरदिगार उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दे और दुनिया और आखिरत की हाजात को पूरा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वला इलाहा इल्लल्लाह 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 सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वला इलाहा इल्लल्लाह
سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله
سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد पंद्रह शाबान की वो दुआ जो मिसल ज़ियारत इमाम ज़मा अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि लैलतिना हाज़िही व मौलूदिहा व हुज्जतिका व मौऊदिहा अल्लती क़रनत इला फ़ज़लिहा फ़ज़ला फ़तम्मत कलिमतुका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिका वला मुअक़्क़िब लिआयातिक नूरुकल मुतअल्लिक़ु व ज़ियाउकल मुशरिक़ वल अलमुन नूर फ़ी तख़याइद दैजूर अल गाइबुल मस्तूर जल्ल मौलिदुहु व करमा महतिदुहु वल मलाइकतु शुहदुहु वल्लाहु नासिरुहु व मुअय्यिदुहु इज़ा आन मीआदुहु वल मलाइकतु अमदादुहु सैफुल्लाहिल्लज़ी ला यंबू व नूरुहुल्लज़ी ला यख़बू व ज़ुल हिल्मिल्लज़ी ला यसबू मदारुद्दहरि व नवामीसुल अस्रि व उलातुल अम्रि वल मुनज़्ज़लु अलैहिम मा यतनज़्ज़लु फ़ी लैलतिल क़द्र व अस्हाबुल हश्र वन नश्र तराजिमतु वहयिही व उलातु अम्रिही व नहयिही
अल्लाहुम्मा फसल्ल अला खातिमिहिम व क़ाइमिहिमुल मस्तूर अन अवालिमिहिम अल्लाहुम्मा व अदरिक बिना अय्यामहु व ज़ुहूरहु व क़ियामहु वजअलना मिन अंसारिही वक़रिन सारना बिसारिही वक्तुबना फ़ी अअवानिही व खुलसाइही व अहयना फ़ी दौलतिही नाइमीन व बिसुहबतिही गानिमीन व बिहक़्क़िही क़ाइमीन व मिनस्सूइ सालिमीन या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलवातुहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि अस्सादिक़ीन व इतरतिहि अन्नातिक़ीन वल अन जमीअ अज़्ज़ालिमीन वहकुम बैनना व बैनहुम या अहकमल हाकिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। पंद्रह शाबान की शब छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की तालीम करदा दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंतल हय्युल क़य्यूम अल अलियुल अज़ीम अल ख़ालिक़ुर राज़िक़ अल मुहयिल मुमीत अल बदीउल बदीअ लकल जलाल व लकल फ़ज़्ल व लकल हम्द व लकल मन व लकल जूद व लकल करम व लकल अम्र व लकल मज्द व लकल शुक्र वहदक ला शरीक लक या वाहिदो या अहद या समदो या मन लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वग़फ़िर ली वरहमनी वक्फ़िनी मा अहम्मनी वक़्ज़ दैनी ववस्सिअ अलय्य फ़ी रिज़क़ी फ़इन्नक फ़ी हाज़िहिल लैलति कुल्ल अम्रिन हकीमिन तफ़रुक़ु व मन तशाअ मिन ख़ल्क़िका तर्ज़ुक़ु फ़रज़ुक़नी व अंत ख़ैरुर राज़िक़ीन फ़इन्नक क़ुल्त व अंत ख़ैरुल क़ाइलीन वन नातिक़ीन वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिहि फ़मिन फ़ज़लिक अस्अलुहु व इय्याक क़सदतु वब्न नबिय्यिक अअतमदतु व लक रजौतु फ़रहमनी या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। पंद्रह शाबान की रात के लिए रसूल अल्लाह की तालीम करदा दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन ख़श्यतिक मा यहूलु बैनना व बैन मअसियतिक व मिन ताअतिका मा तुबल्लिग़ुना बिही रिज़वानक व मिनल यक़ीन मा यहूनु अलैना बिही मुसीबातुद दुनिया। अल्लाहुम्मा अमतिअना बिअस्माइना व अबसारिना व क़ुव्वतिना मा अहयैतना वजअलहुल वारिस मिन्ना वजअल सारना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना वला तजअल मुसीबतना फ़ी दीनिना वला तजअलिद दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो तालीम करदा सलवात कि जो माह शाबान के अंदर रोज़ाना ज़वाल के वक्त पढ़ने की ताकीद की गई है, उसकी तिलावत की जा रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم ظاهر واللاذم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأمر قلبي بطاعتك ولا تخذني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حفظته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوءا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك محيعا، واجعل لي له مطبعا حتى ألقاك يوم القيامة أني راضيا وعن ذنوبي غاضيا، قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار. اللهم صل على محمد وآل محمد. 15 शाबान की शब पढ़ी जाने वाली एक और दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही तअर्रज़ लका फ़ी हाज़ल लैलिल मुतअर्रिज़ून व क़सदकल क़ासिदून व अम्मल फ़ज़लका व मअरूफ़का अत्तालिबून ولك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها من لم تسبق له العناية منك. وها أنا ذا عبيدك الفقير إليك المؤمل فضلك ومعروفك، فإن كنت يا مولاي تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك وعدت عليه بعائدة من عطفك، فصل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين، وجد علي بطولك ومعروفك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين وسلم تسليما. إن الله حميد مجيد.
अल्लाहुम्मा इन्नी अदऊका कमा अमरता फस्तजिब ली कमा वअदता इन्नका ला तुखलिफुल मीआद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब 15 शाबान की शब आई तो उस वक्त रसूल अल्लाह अपनी एक ज़ौजा के यहाँ मौजूद थे। जब आधी रात गुजरी तो रसूल अकरम इबादत की गरज से बिस्तर से उठे। जब ज़ौजा बेदार हुई तो रसूल अल्लाह को बिस्तर पर ना पाकर गैरत को जोश आया और गुमान था कि रसूल अल्लाह किसी दूसरी ज़ौजा के पास हैं। बस वो चादर ओढ़कर रसूल अल्लाह को ढूंढती हुई दूसरी अज़वाजे रसूल के हुजरे में गई, मगर रसूल अल्लाह को कहीं ना पाया। फिर अचानक नज़र पड़ी कि रसूल अल्लाह ज़मीन पर एक कपड़े की मानंद पड़े हुए हैं, और जब करीब पहुंची तो देखा रसूल अल्लाह सजदे में दुआ पढ़ रहे हैं। सजदे में जाकर इस दुआ को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सजद लका सवादी व ख़याली व आमन बिका फ़ुआदी हाज़िही यदाया व मा जनैतुहु अला नफ्सी या अज़ीम तुरजा लिकुल्लि अज़ीम इग़फ़िर लियल अज़ीम फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़म्बल अज़ीम इल्लर रब्बुल अज़ीम। इसके बाद सजदे से सर उठाकर दोबारा सजदे में जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अऊज़ु बिनूरि वजहिकल्लज़ी अज़ाअत लहुस्समावातु वल अर्ज़ून वन्कशफ़त लहुज़्ज़ुलुमात वसलह अलैहि अम्रुल अव्वलीन वल आखिरीन मिन फ़ुजअति नख़मतिक व मिन तहवील आफ़ियतिक व मिन ज़वाल निअमतिक अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी क़ल्बन तक़िय्यन नक़िय्या व मिनश शिर्कि बरिय्या ला काफ़िरन व ला शक़िय्या। इसके बाद अपने दाएं रुखसार को, राइट चीक को ज़मीन के ऊपर रखिए, खाक के ऊपर रखिए और पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़्फ़रतु वजही फ़ित्तुराब व हुक्क ली अन अस्जुद लक। इसके बाद अपने बाएं रुखसार को, लेफ़्ट चीक को ज़मीन के ऊपर, खाक के ऊपर रखिए और फिर पढ़िए अफ़्फ़रतु वजही फ़ित्तुराब व हुक्क ली अन अस्जुद लक। और इसके बाद रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि आज ये कौन सी रात है? ये 15 शाबान की रात है। इसमें रोज़ी तकसीम होती है, ज़िंदगी की मियाद मुकर्रर होती है, हज पर जाने वालों के नाम लिखे जाते हैं और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा तादाद में गुनहगार अफराद बख्शे जाते हैं और मलाइकाए ज़मीन मक्का पर नाजिल होते हैं। मफ़ातिहुल जिनान में 5वें और 6ठे इमाम से रिवायत मंसूब है कि फरमाते हैं 15 शाबान की रात 4 रकत नमाज अंजाम दे। हर रकत में सूरह अलहम के बाद 100 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करें और नमाज से फ़ारिग होने के बाद इस दुआ को पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी इलैका फ़क़ीरुन व मिन अज़ाबिका ख़ाइफ़ुन मुस्तजीर अल्लाहुम्मा ला तुबद्दिल इस्मी व ला तुग़य्यिर जिस्मी वला तजहद बलाई वला तुशमित बी आदाई अऊज़ु बिअफ़्विका मिन इक़ाबिक व अऊज़ु बिरहमतिका मिन अज़ाबिक व अऊज़ु बिरज़ाका मिन सख़तिक व अऊज़ु बिका मिनका जल्ल सनाउक अंत कमा असनैत अला नफ्सिका व फ़ौक़ मा यक़ूलुल क़ाइलून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادا كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في زلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي يلا كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي يضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توضعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تصامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وعنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وألا مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرة ولا لقبائحي ساترة ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاده من البلاء أقلته وكم من عسار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من صناع جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني النفع بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري
ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأهوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيره، أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تذيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده ولا ذلك الخضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدوده، وخالفت بعد أوامره. فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه خضاء، والزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وصالح برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيء من ربيته، أو تبعد من عدنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك صاجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طايا، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، يا كريم يا رب. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكسور، يسير بقاء، قصير مدته،
فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، فلئن سيرتني للعقوبات ما أداي وجمعت بيني وبين أهل بلاي وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على هر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. أم كيف أسكن في النار ورجائي يفضل، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأذجن إليك بين أهلها زجيج العاملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاقت عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يزج إليك زجيج معمل لرحمته، ويناديك بلسان أهل التوحيد، ويتوسل إليك بربوبيته. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك؟ أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يغرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن به ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا حكمت به من تعظيم جاهدي وقضيت به من إخلاد معاندي لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك قسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك. قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما،
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر هدي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بذري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أهوالي، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب. قو على خدمتك جوارحي واشدد على العظيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبارزين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارده، ومن كادني فكده، واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجة، وقلبي بحبك متيمة، ومن علي بحسن إجابتك، وأقل لي يسرتي، واغفر لي زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي،
وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجاي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النخام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ियारत वारसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अलीन अमीरिल मुमिनीन वलिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न अलीय्यिल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमतज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न ख़दीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैका या ख़ारल्लाहि व इब्न ख़ारिही वल वित्रल मौतूर। अशहदु अन्नका क़द अक़मतस्सलाह व आतैतज़्ज़काह व अमरत बिल मअरूफ़ व नहैत अनिल मुनकर व अतअत अल्लाह व रसूलहू हत्ता अताकल यक़ीन। फलअन अल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लअन अल्लाहु उम्मतन ज़लमतका व लअन अल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिह। या मौलाय या अबा अब्दिल्लाह, अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फिल अस्लाबिश शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा, लम तुनज्जिसकल जाहिलिय्यतु बिअंजासिहा वलम तुल्बिसका मिन मुदलहिम्माति थियाबिहा, व अशहदु अन्नका मिन दाइमिद्दीन व अरकानिल मुमिनीन, वअशहदु अन्नकल इमामुल बर्रुत तक़ियुर रज़ियुज़ ज़कियुल हादियुल महदी, वअशहदु अन्नल अइम्मत मिन वल्दिका कलिमतुत तक़वा व अलामुल हुदा वल उर्वतुल वुस्क़ा वल हुज्जतु अला अहलिद दुनिया। व अशहदुल्लाह व मलाइकतहू व अंबियाहू व रुसुलहू अन्नी बिकुम मुमिन व बिया बिकुम मूक़िन बिशराए दीनी व ख़वातीम अमली व क़ल्बी लिक़ल्बिकुम सिल्म व अमरी लिअम्रिकुम मुत्तबिअ। सलावातुल्लाहि अलैकुम व अला अरवाहिकुम व अला अजसादिकुम व अला अजसामिकुम व अला शाहिदिकुम व अला गाइबिकुम व अला ज़ाहिरिकुम व अला बातिनिकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।